Hi friends, welcome to Vividha Vidya Pratishthan Higher Secondary School, nestled in the heart of Navelim Bicholi, Goa, a hub of knowledge, innovation and practical learning. Today I take you through a quick tour of this inspiring institution that goes beyond textbooks and truly shapes future professionals. Our first stop, the Biology Lab. In the biology lab, students explore the mysteries of life from microscopic organisms to complex human systems. This lab nurtures a deeper understanding of living world through observation and experimentation. Next, we step into the physics lab, where concepts of motion, electricity and mechanics come alive with advanced instruments and focus on real-world applications. Students explore the ideas and control our universe. Next, we step into the chemistry lab, a space filled with curious mind and scientific experiments. Here, students dive deep into a fascinating world of molecules, reaction and formulas, gaining hands-on experience that brings textbooks chemistry to life. At the Office Management Lab, students learn essential skills like documentation, communication, and organizational tasks. This lab builds the foundation for career in administration and office operations. Now let's move into the Computer Lab, a digital playground for budding tech enthusiasts with updated system and relevant software. This space enables students to sharpen their IT skill and prepare for technology-driven future. We also visited Healthcare Science Lab, a unique department where students receive training in medical basics, first aid and patient care. It's a perfect foundation for those aspiring to serve in healthcare field. And here's something truly special, the Automobile Engineering and Technology Department. From outstanding engine mechanics to hands-on training with actual vehicle system, this department fuels the passion of young engineers in the making. I had the opportunity to meet principal
whose vision and leadership have played main role in shaping the school academic and technical excellence. आम्ही हायर सेकंडरीच्या प्रिन्सिपला कडल्यान त्यांचे मोटो, त्यांचे विजन आणि कितें त्यांचे स्कुलाच्या स्टुडंटाक सांगपाक जाय आणि सगळे सर आता प्रिन्सिपल सर सांगताले. रमेश सिनारी, विविधा विद्या प्रतिष्ठान वी आर गांवस मेमोरियल हायर सेकंडरी स्कुलाचो प्रिन्सिपल सिन्स 2011. हे आमचे विद्यालय स्वर्गीय श्री गुरुदास गांवस हांणी 1994 स्थापन केल्लें विथ आर्ट्स अँड कॉमर्स हे 2 स्ट्रिमी आणि त्याच्या उपरांत त्यांच्या तितून त्यांनी सायन्स, वोकेशनल म्हणजे ऑफिस मॅनेजमेंट, ऑटोमोबाईल इंजिनियरिंग टेक्नॉलॉजी आणि हेल्थकेअर सायन्स असे कोर्सीस स्टार्ट केले. हे विद्यालय एका गांवान खेडेगांवान आसा आणि आमी बेजिकली गांवचे भुरगे जेंकां शहरान वचून शिक्षण घेवपाक जेंचे ऐपत नासता म्हणा किंवा थोडे फावटी शक्य जायना जावं ते त्या वातावरणान फीट बसों शकना जाल्यार तांकां प्रॉब्लेम जाता, फाटी पडटा. हांकां लागून बेजिकली हे विद्यालय सुरवात केली आणि त्यांच्याच प्रगती खातीर अजूनही आमी काम करता. बेजिकली आमचें मिशन आसा की हांगासर जॉयफूल लर्निंग म्हणजे आनंद प्रकारान भुरग्यांनी शिक्षण घेवचें. शिक्षण घेता आसतना कितें तरी पेज जावं कितें तरी वेगळें मोठें कितें करता अशें दिसपाक जायना. हो आमचो बेजिकली एक मिशन आसा आणि खूब फावटी आमी पळयता की गांवच्या भुरग्यांनी हिडन कॅपेसिटी जेका आमी पोटेन्शियल म्हणटा ते खूब आसता पूण ते पोटेन्शियल एक्सट्रॅक्ट जायना. जरी आमकां आतां 2 वर्सांचो पिरियडूच मेळटा तरी सुद्दां ह्या 2 वर्साच्या पिरियडान आमकां आयडेंटिफाय करचो पडटा पोटेन्शियल आणि तो पोटेन्शियल कसो एक्सप्लोर करतले हेचेर आमी भर दिता. आणि हे भर दिवपाक सदींच जर ल्हान संख्या भुरग्यांची आसली जाल्यार बरी पडटा. सो आमच्या कडेन सगळ्या डिविजनांनी एक क्लासरूम आसा, एक क्लास आसा, मल्टिपल डिविजन ना आणि हेका लागून टिचर पर्सनल एटेन्शन पर्सनल फोकस करूं शकता आणि तो बऱ्या पैकी आमी करता. भितरल्यान ऑलरावंड डेवलपमेंट आमी साध्य करता. आमी फक्त भुरग्यांक क्लासरुमानूच शिकयना तर जेन्ना जेन्ना आमकां भायर भुरग्यांक व्हरपाक मेळटा ती कॉम्पिटिशन आसूं जावं एक्टिविटी आसूं जावं एक्झिबिशन आसूं जावं ट्रॅकिंग जावं आनी कितें निसर्ग एक्सप्लोर करपाचो आसूं आमी तांकां सदोदीत चान्स दिता. हेच्या व्यतिरिक्त फील्ड ट्रीप जे आतां NEP सुद्दां म्हणटा की फक्त पुस्तकी शिक्षण न आसता भुरग्यांक भायर व्हरपाक जाय. सो आमी तांकां फील्ड ट्रीप सुद्दां अरेंज करतात. जशें की कॉमर्साच्या भुरग्यांक खंयचें ऑफीस बरें दाखोवपाक व्हरता, खंयची फॅक्टरी बरी दाखोवपाक व्हरता आणि असल्या फील्ड ट्रिपीन आमकां नेस्ले इंडिया सारखे कंपनीज बी आमकां बरो सपोर्ट करता. हाल्ली आमी 2 क्लासींक 2 नेस्लेच्या फॅक्टरी आणि बेजिकली म्हाजे तरी एक हें आसा हांव प्रत्येक फावटी भुरग्यांक सांगता खंय वचो की फक्त मार्क्स आनी एग्जाम ओरिएंटेड हें केन्ना शिक्षण घेवं नाका. शिक्षण म्हणटा तें खरेंच घेवचें भितरल्यान आमकां जे आतां स्कील मेळपाक जाय ती स्किलूय डेवलप जावपाक जाय कसली आसूं ती. रायटींग इज ऑल्सो वन ऑफ द स्कील, रिडींग सुद्दां ही स्कील आणि ती स्कील आसपाक जाय. नाजाल्यार फावटी आमी पळयता की 12वी जालो ग्रॅज्युएट जालो तरी आसतना सारकें वाचन जायना, कोणाक बरोवपाक जायना, एप्लिकेशन बरोवपाक जमना, ह्यो गोश्टी घडपाक जायना. आणि ताका लागून परत इन्सिस्ट करीत आसता हांव की जे शिक्षण घेता तें खरेंच आनंद प्रकारान घेवपाचें, एन्जॉय करून घेवपाचें, जेका लागून तूं तें बऱ्या पद्दतीन घेवं शकता. मार्क्स पडपाक जाय, आपल्याक सर्टिफिकेटूच जाय हो इतकोच ध्येय न बाळगता शिक्षण घेवचें.